नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज जानिबा 29 अक्टोबर 2025 बुधवार दैनिक राशिफल। आसंता आज दिन को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। थरे जड़े लोक बाटरे जाउथिबा बेले देखिले जे जड़े मूर्तिकार गोटे बड़ पत्थर को श्रेणी और हातुड़ी काटुछंती। तांका पाखरे ठीक सेही परि देखा जाउथिबा आउ गोटे पत्थर खंड पड़ीथिला। लोकटी आश्चर्य होई मूर्तिकार को पचारिले, आपण गोटे परि देखा जाउथिबा दुईटी पत्थर काहेकि आनिछंती? मूर्तिकार कहले, मु प्रथम पत्थरटीर मूर्ति तैयारी करने को चेष्टा करुଥିଲି, किंतु मु जेतेबेले ता उपरे श्रेणी और हातुड़ी रे आघात कली से दुर्बल होई फाटिगला। से कष्ट सही पारिला नहीं, तेणु मु ताकु छाड़ीदेली। तापर से द्वितीय पत्थरटी को देखाई कहले, किंतु एई पत्थरटी मोर प्रत्येकटी आघात को सह्य करुछि, सेतिपई मु ताकु एक सुंदर मूर्ति रे परिणत करि पारुछि, जहाकु लोक माने आसी पूजा करिवे। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले आम जीवन मध्य सेही परि। ईश्वर हेउचंती मूर्तिकार एवं आमे हेउचे सेही पत्थर। जीवन में आसुवा कष्ट और समस्या गुड़िक से श्रेणी और हातुड़ीर आघात। जो मैंने यही कष्ट को सामना करि पारंती नहीं, से माने जीवन में भांगी पड़ती, किंतु जो मैंने धैर्यर सह सब कष्ट सह्य करती से माने ही शेष एक सुंदर सम्मानीय एवं पूजनीय व्यक्तित्व में परिणत हुअन्ति। यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुछंती कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है सप्तमी सकाल 9:23 पर्यंत, तापर अष्टमी नक्षत्र उत्तराषाढ़ अपराह्न 5:29 पर्यंत, तापर श्रवण चंद्र राशि मकर राशि। तेज आसतु जाना आज दिन मेष ठार आरंभ कर मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक किपरि रहिब। मेष राशि आज आपण दिनटी कर्ममय रहिब। कर्म क्षेत्र में नूतन दायित्व मिल पारे, जहां आपण सफलतार सह तुलाइबे। पैतृक संपत्ति को नहीं किसी आलोचना हो पारे एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आसिबो। कथबार्ता करने समय निज वाणी उपर संयम रखंतु, नचेत संपर्क में तिक्तता आसीपारे। परिवार में वरिष्ठ व्यक्ति स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रही पारंती। यात्रा करने समय सावधानता अवलंबन करंतु। छात्र छात्री माने निज लक्ष्य हासिल करने कठिन परिश्रम करेंगे। धैर्यर सह कार्य कले दिनटी भलरे कटिबो। आपन शुभ रंग है हलदिया। प्रतिकार ओम गम गणपते नमः मंत्र जप करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपण भाग्य आपण सपक्ष कौन सी शुभ समाचार मिलवा द्वारा मन प्रफुल्लित रहिब। धार्मिक कार्य रुचि बढ़िब एवं कौन सी तीर्थ स्थान को यात्रा करि पारंती। आर्थिक दृष्टि दिनटी अत्यंत शुभ अटे। आयर नुआ उत्स सृष्टि हेब। सामाजिक कार्य योगदान करी मान सम्मान प्राप्त करिवे। जीवन साथी सहित संपर्क मधुर हेब एवं तांग परामर्श लाभदायक हेब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। उच्च शिक्षा चेष्टा करथिबा विद्यार्थी दिनटी अनुकूल अटे। आपण शुभ रंग है बादामी। प्रतिकार भगवान विष्णु को पूजा करंतु और हलदिया फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज दिनटी आपण को सावधानतार सहित अतिबाहित करने को पड़िबो। कौन सी नूतन कार्य आरंभ करने पूर्व भल भाव चिंता करंतु। कार्य क्षेत्र में किसी लोक आपण काम में बाधा सृष्टि करने को चेष्टा करिपारंती। अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे, तेणु आर्थिक योजना करी चलंतु। निजर गोपनीय योजना कहा सहित शेयर करंतु नहीं। स्वास्थ्य प्रति जत्नवान होंतु। खाद्यपेय अनियमितता जो पेट समस्या देखा दे पारे। मानसिक शांति ध्यान कि जोगर साहाय्य नियंतु। जानवाहन चलाइबा समय विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण शुभ रंग है नील। प्रतिकार गाय को सबुज पालंग शाग खाइबा दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज आपण दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसिबो। जीवन साथी सहयोग आपण को प्रत्येक क्षेत्र में उत्साहित करिबो। व्यवसाय भागीदारी सहित संपर्क मजबूत हेब एवं व्यवसाय विस्तार पर नूतन योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन सी सामाजिक उत्सव में जोग देवार सुजोग मिल। आर्थिक स्थिति भल रहिब, किंतु काहाकु धार देवा पूर्व भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु। आज आपण निजर रुचि एवं कला को अधिक समय देवे। मानसिक स्तर में आपण शांति एवं संतुष्टि अनुभव करेंगे। कौन सी कार्य मिलता सफलता आपण आत्मविश्वास को बढ़ाइब। आपण शुभ रंग है धला। प्रतिकार शिवलिंग उपर जल अभिषेक करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज दिनटी आपण सामान्य रहिब। गुप्त शत्रु मानक ठारू सतर्क रुहंतु। से माने आपणकर क्षति करने को चेष्टा करिपारंती। कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलिब। सहकर्मी सह कौन प्रकार विवाद दूरे रुहंतु। आर्थिक मामला दिनटी मध्यम फलदायी। अनावश्यक खर्च उपर नियंत्रण रखंतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। मांसपेशी संबंधी जंत्रणा हो पारे। पारिवारिक दायित्व को भल भाव तुलाइबे। कौन सी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व वरिष्ठ परामर्श नियंतु। आपण शुभ रंग है लाल। प्रतिकार गायत्री मंत्र 108 थर जप करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज दिनटी आपण आनंदमय रहिब।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ଯାହା ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଘରର ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ରିମ୍। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲେଖାଲେଖି କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧୂସର। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସଂ ଶନେଶ୍ୱରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚିନି କିମ୍ବା ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।